आरसीबी फैंस आसीगला बड़ झटका। डिफेंडिंग चैंपियन दलरू बाहर हेले यश दयाल। एबे प्रश्न एटा तांको जगह किए मंगेश यादव, रसिक सलाम ना कि अभिनंदन सिंह। आजिर ए भिडियो रे आमे खोलीदेबू आरसीबी रो नुआ प्लेइंग 11 रो पूरा रहस्य। आज आमे कथा हेबू आईपीएल 2024 रो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात आरसीबी फैंस पई आसीथिबा एक बड़ अपडेट विषय रे। दलर मुख्य फास्ट बॉलर यश दयाल पूरा सीजन रो बाहर हो जाइछंती। एबे सबुठु बड़ प्रश्न आरसीबी तांको बॉलिंग कॉम्बिनेशन केमिति रहिबो बैलेंस, किए हेबो तांकर परफेक्ट रिप्लेसमेंट, आउ एमिति परिवर्तन आईपीएल रो टाइटल डिफेंड उपरे केते प्रभाव पकाइबो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे मु कहिबी मो मतरे किए हेबो आरसीबी पई सबुठु भलो ऑप्शन। आरसीबी को लागि गला बड़ झटका। बंधु मैंने आईपीएल 2024 आरंभ होगा पूर्व ही आरसीबी पई बड़ सेटबैक आसी पहुंची। दलर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यश दयाल सीजन रु पूरा बाहर होइछंती। पर्सनल रिजल्ट पई अनअवेलेबल रहिछंती। साधारण अपडेट नुहे, कारण यश दयाल केवल बॉलर नुहे, से आरसीबी बॉलिंग यूनिट रो की प्लेयर थिले। पावर प्ले रे लेफ्ट हैंड कंट्रोल, मिडिल ऑर्डर प्रेशर क्रिएट करिबा आउ डेथ ओवर रे वेरिएशन को यूज करिबा, बैट्समैन मान को कंफ्यूज करिबा, ए सबु दिगरे तांकर बहुत बड़ भूमिका थिला। आउ एठारे आउ गुटे ट्विस्ट अछि, जेहेतु से दल सहित कॉन्ट्रैक्ट रे अछंती, तेणु आरसीबी तांकर रिलीज करी बाहर कोनोसी नुआ प्लेयर साइन करि परिबो नाही, अर्थात रिप्लेसमेंट खोजिबाकू से माने यूज करिवे स्क्वाड रो ऑप्शन पई। एठारु आरंभ होइछि असली चैलेंज, कारण एक टाइटल डिफेंडिंग टीम पई स्क्वाड बैलेंस होछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण जिनिस। जदि ऑप्शनल बॉलिंग की लेफ्ट हैंड एंगल अभाव हेबो ताहले सेतिरे फल पूरा टूर्नामेंट रे देखिबाकू मिली पारे। यश दयाल काहेकि थिले आरसीबी पई एते दरकारी, आसंतु प्रथमे बुझिबा काहेकि यश दयाल ऑप्शन आरसीबी पई एते बड़ इश्यू। टी20 क्रिकेट रे फास्ट बॉलिंग केवल पेस नुहे, एंगल, वेरिएशन, लाइनअप, सिचुएशन हैंडल ए सब को यूकल इनफेक्ट। आउ एठारे यश दयाल रूल बहुत स्पेशल थिला। लेफ्ट आर्म एंगल आरसीबी बॉलिंग अटैक रे लेफ्ट आर्म प्रेशर थिबारे सबुठु बड़ एडवांटेज थेउथिला। राइट आर्म फास्ट बॉलर एक साइन जहा एंगल देई थांती, लेफ्ट आर्म बॉलिंग तार एक्स्ट्रा अपोजिशन क्रिएट करि थाए। यहा द्वारा ओपनिंग बैट्समैन को एडजस्ट करबाकू पड़े, एलपीडब्ल्यू रो चांस पड़े आउ लाइन अप को फ्लो करि पारि नाही। पावर प्ले रे जदि आपण विकेट नहीं पारि थांते, मैच रो मोमेंटम आपण पक्ष को आसी जाए। यश दयाल एही फेज रे आरसीबी पई यूजफुल थिले। से हार्ड लाइन, फुल लाइन एवं एक्यूरेसी स्विंग यूज करी बैट्समैन को प्रेशर रे रखुथिले। प्रेशर ओवर जेतेबेले विकेट नेउथिले अधिक दरकार होउथिला रन रोकिबा। यश दयाल एही काम इनफेक्टेड थिले। से अतीत फ्लो बॉलिंग नुहे, किंतु टीम रो प्लान अनुसार डिसिप्लिन बॉलिंग करुथिले। यह होछि चैंपियन टीम रो सबुठारो दरकारी इक्वेलेशन। बॉलिंग यूनिट रे बैलेंस आपण जेतेबेले जणे लेफ्ट आर्म को प्रेशर को लॉस करंती, सेतेबेले केवल गोटे प्लेयर को नुहे लॉस होई नाहंती, आपणको बॉलिंग रो स्ट्रक्चर को गोटे कंप्लीटली डिमांडर लॉस होई थाई। एही कारण आरसीबी मैनेजमेंट एबे बहुत केयरफुली भाबे रिप्लेसमेंट बाछिबो। यश दयाल जगह रे किए आगरे तीन नाम। एबे आसीछि आजिर वीडियो रे सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट, आरसीबी कहा को चांस दे पारे। आज एठारे तीनोटी मुख्य नाम उपरे आलोचना करिबा, मंगेश यादव, रसिक सलाम एवं अभिनंदन सिंह। चलंतो एक करी देखिबा किए केते स्ट्रांग। ऑप्शन 1 मंगेश यादव सबुठार प्रथम नाम और सबुठु स्ट्रांग कंट्रोल रे भाबरे नाम आसुची मंगेश यादव। एही नाम को काहेकि एते स्ट्रांग भाबे देखा जाइछि तार कारण बहुत क्लियर। काहेकि मंगेश आगरे प्रथमे कारण से मध्य लेफ्ट आर्म प्रेशर अर्थात यश दयाल रो एंगल एवं वेरिएशन देई थांती। मंगेश रो स्ट्रेंथ कोन, लेफ्ट हैंड एंगल, न्यू बॉल रो स्ट्रीट, नेचुरल वेरिएशन, टीम रो बैलेंस मेंटेन करिबा क्षमता। ऑप्शन 2 रसिक सलाम द्वितीय बड़ ऑप्शन देखिछंती रसिक सलाम। एही प्लेयर अनेक अंडररेटेड भाबंती,
କିନ୍ତୁ ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ ଏପରି ବୋଲର ଅନେକ ସମୟରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପେସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଉପର ହେଉଛି ସ୍ଲୋ ବଲ୍ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପେସ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍। ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଆଜିକାଲି 150 ପେସ୍ରୁ ଅଧିକ ଭେରିଏସନ୍କୁ ଫେୟାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପେସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟାଇମିଂକୁ ଲସ୍ କରିଦିଏ। କାହିଁକି ସେ ୟୁଜଫୁଲ୍? ଯଦି ଆରସିବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭାବୁଛି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଦରକାର ଯେ ମିଡିୟମ୍ ପ୍ରେସର, ଯେ ମିଡିଲ୍ ଏବଂ ଡେଥ୍ ବୋଲିଂ ଅପସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ, ତେବେ ରସିକ ସଲାମ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପସନ୍। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ 42ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 50 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନମ୍ବର କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ଯେ ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ଏବିଲିଟି ରଖନ୍ତି। ଅପସନ୍ 3 ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ। ବହୁତ ସମ୍ଭବତଃ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ନାମଟି ଅଧିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏପରି ପ୍ଲେୟରକୁ ଲୁଜ୍ରେ ଅପସେଟ୍ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବି ସେଟଅପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ହବ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍, କାରଣ ପ୍ଲେୟରର ଅଲରେଡି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର କଲଚର, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେଥଡ ଏବଂ ଟିମ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲେୟରକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ୟୁପି ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 15 ୱିକେଟ୍। ଏହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଯେ ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ବୋଲର ଆଉ ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ଏବିଲିଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରୁହେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି? ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ମେନ୍ ସେଟ୍, ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ଫିୟରଲେସ୍, ଅଲରେଡି ଇନ୍ ଆରସିବି ସିଷ୍ଟମ୍, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍। ତିନୋଟି ପ୍ଲେୟର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଗରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତିନୋଟି ନାମ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ କମ୍ପାରିସନ୍ କରି ଦେଖିବା। ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ବେଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ଟୁ ରୋଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଆଙ୍ଗଲ, ଟିମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍। ରସିକ ସଲାମ, ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ ଅପସନ୍, ଡେଥ୍ ବୋଲିଂର ଏବିଲିଟି, ସ୍ଲୋ ବଲ୍ ଭେରିଏସନ୍, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଭେରିଏସନ୍ ନାହିଁ। ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, ବେଷ୍ଟ ହାଇ ରିସ୍କ ହାଇ ରିୱାର୍ଡ ଅପସନ୍, ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂର ଏବିଲିଟି, ୱିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆରସିବିର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କେମିତି ବଦଳିବ? ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ, ଏହି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆରସିବି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍କୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟର ଚେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଏହା ବୋଲିଂର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରେ। ଯଦି ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ତେବେ ଆରସିବିର ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ। ନ୍ୟୁ ବଲ୍ର ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଆଙ୍ଗଲ ରହିବ, ଫିଲ୍ଡ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସିମିଲାରି ରହିବ, ଆଉ ବୋଲିଂର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରସିକ ସଲାମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ପାୱାର ପ୍ଲେ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବୋଲରର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରସିଦକୁ ମିଡିଲ୍ ଓଭର, ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂର ମୌକା ମିଳେ, ତେବେ ଆରସିବି ବୋଲ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଫ୍ୟୁଚର ଇନଭେଷ୍ଟ ଭଳି ହେବ। ଟାଇଟଲ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସେଟବ୍ୟାକ୍ କି ଆରସିବି ଟାଇଟଲ ଡିଫେନ୍ସକୁ ସିରିୟସଲି ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ? ମୋ ମତରେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିର ଉତ୍ତର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କାହିଁକି? ଚମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ର ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଉଛି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଡେପ୍ଥ। ଯଦି ବେଞ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟର ଆଉଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଟଲ୍ ହେବାର ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ତେବେ ସିଜନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆରସିବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରୋଥ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ରୋଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏକ ପ୍ଲେୟରକୁ କେବଳ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ହେଲା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଓଭର, ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମତରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ମୌକା? ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନକୁ ପଚାରିବେ, ମୋ ମତରେ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁଠାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ। କାରଣ ଆରସିବି ଏବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଦେବ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିୟନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିସ୍କ କମ୍ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଅଧିକ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆଉ ୟଶ ଦୟାଲ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଅପସନ୍,
ଆଉ ମଙ୍ଗେଶ ୟାଦବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଉଥିବାରୁ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଅପସନ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ରୁ ସବୁଠୁ ନେଚର ଭାବେ ଫିଲ୍ଡ କରିବ। ହଁ, ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛେ ତେବେ ରସିଦ୍ ସଲାମ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗେଶକୁ ଅଳ୍ପ ଆଗରେ ରଖିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆରସିବିର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝଟକା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଆରସିବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନୂଆ ଭରସା ଦେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏଭଳି ଆଇପିଏଲ୍ ଅପଡେଟ୍, ଟିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ଲେଇଂ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠୁ ତାଜା ଖବର ଓଡ଼ିଆରେ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, କ୍ରିକେଟ ଖବର ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।